अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तारीख उठा कर देखें तो इसमें ऐसे ऐसे किरदार मिलेंगे जिनकी गद्दारी देखकर दिल खून के आंसू रोता है, जिनकी गद्दारियों की दास्तान आज तक सुनी और सुनाई जाती है। इन गद्दारों ने अपने ज़ाती फायदे के लिए बड़ी बड़ी सल्तनतें ख़त्म करवा दी या ख़त्म करवाने में कोई कसर बाकी ना रखी। दोस्तों, ये सल्तनत उस्मानिया का नक्शा है। तुर्क मुसलमानों की ये अजीम व शान सल्तनत 20वीं सदी तक आते आते काफ़ी कमज़ोर और सकड़ चुकी थी और फिर 20वीं सदी यानी 1923 को इसका बाकायदा ख़ात्मा हो गया। ये सब कैसे मुमकिन हुआ और वो गद्दार कौन था जिसकी गद्दारी ने सल्तनत उस्मानिया की कमर तोड़ के रख दी और उसने किस ज़ाती फ़ायदे के गरज ये गद्दारी की थी और ख़ुद उसके साथ बाद में क्या हालात और वाक़यात पेश आए। मैं हूं सरफराज बजाड़ और आज की इस वीडियो में आप यही सब कुछ जानेंगे। दोस्तों, इसका नाम हुसैन बिन अली अल हाशमी था। यह 1954 को सल्तनत उस्मानिया के दारुल हुकूमत इस्तांबुल में पैदा हुआ। इसके वालिद का नाम अली बिन मोहम्मद था। ये सैयद हाशमी ख़ानदान था। हुसैन बिन अली अल हाशमी अपने वालिद के सबसे बड़े बेटे थे। इनके वालिद शरीफ मक्का भी रह चुके थे और ये ख़ानदान पिछली कई दहाइयों से सल्तनत उस्मानिया के अंडर शरीफ मक्का की खिदमत अंजाम दे रहा था। दोस्तों, शरीफ मक्का और मदीना दोनों मस्जिदों और इन इलाकों पर हुकूमत करने वाले गवर्नर को कहा जाता था, जो इन इलाकों पर हुकूमती इंतजामात ख़ास तौर पर खाना काबा, मस्जिद नबी, हज और उम्रा के इंतजामात पर ममूर होता था। दोस्तों, 24 नवंबर 1908 को सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान अब्दुल हमीद के सरकारी फरमान के ज़रिए हुसैन बिन अली अल हाशमी को शरीफ मक्का या शरीफ मुकर्रर किया गया था। दोस्तों, पहली जंग अज़ीम में बरतानिया को सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त देने के लिए अरबों में एक मजबूत इत्तेहादी की ज़रूरत थी, जिसके लिए इन्होंने हुसैन बिन अली अल हाशमी से राब्ते शुरू कर दिए। 14 जुलाई 1915 से 10 मार्च 1916 तक मिस्र में मौजूद बरतानवी हाई कमिश्नर हेनरी मैकमोहन और शरीफ मक्का हुसैन बिन अली अल हाशमी के दरमियान 10 खतूत का तबादला हुआ। इस बातचीत में बरतानिया ने खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ मदद के बदले में अरब इलाकों को आज़ाद करवाने, हुसैन बिन अली अल हाशमी को अरब का बादशाह बनाने, अरबों की खिलाफत की मंजूरी और नगद रिश्वत की पेशकश भी की गई थी। हुसैन बिन अली अल हाशमी ने इन तमाम शर्तों और अरब इलाकों व मशमूल फ़लस्तीन में एक अरब रियासत जो यमन से शाम तक फैली हुई हो का कंट्रोल हासिल करने के बदले में खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत की हामी भर ली। और यूं दोस्तों, शरीफ मक्का हुसैन बिन अली अल हाशमी ने खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। दोस्तों, पहली जंग अज़ीम में सल्तनत उस्मानिया हार गई। सल्तनत उस्मानिया के तमाम अरब और कई दूसरे इलाके भी इससे छीने जा चुके थे। अरबों की बगावत ने सल्तनत उस्मानिया की कमर तोड़ दी थी। इस्तांबुल पर भी इत्तेहादी फौजियों यानी रूस, फ्रांस, बरतानिया और इटली वगैरह की फौजों का कब्जा हो गया था। अब अरब इलाकों पर बरतानिया और इसके इत्तेहादियों ने अपनी मर्जी की लकीरें बनाना शुरू कर दी और इन इलाकों पर अपनी मर्जी के हुक्मरान भी बनाना शुरू कर दिए। दोस्तों, फ़लस्तीन का इलाका बरतानिया और इसके इत्तेहादियों ने अरबों की बजाय यहूदियों को देने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि ये इनके लिए ज़्यादा बेहतर था। ये क्यों था और इसकी क्या वजह थी, वो आप हमारी लास्ट वीडियो द हिस्ट्री ऑफ इज़राइल में देख चुके हैं। अगर नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, इससे आपको इसका बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। जंग जीतने के नतीजे में अरबों को सदियों की उस्मानी हुकूमत से आज़ादी मिल गई। हुसैन बिन अली अल हाशमी को बरतानिया ने हिजाज का हुक्मरान बना दिया, लेकिन हुसैन बिन अली अल हाशमी ने खुद को तमाम अरब इलाकों का बादशाह डिक्लेयर कर दिया और इसने खुद को मुसलमानों का खलीफा बनाना भी पसंद किया। बरतानवी हुकूमत ने हुसैन के बेटों फैसल और इसके भाई अब्दुल्ला को बिलतरतीब इराक और उर्दन का बादशाह भी बना दिया। लेकिन दोस्तों, बरतानिया और इसके इत्तेहादियों ने शरीफ मक्का हुसैन बिन अली अल हाशमी के साथ वो तमाम वादे पूरे नहीं किए थे जो वो जंग से पहले इनके साथ कर चुके थे, जिसमें तमाम अरब इलाकों का कंट्रोल
حسین کو دینے کی بجائے فلسطین کا علاقہ یہودیوں کو دینے کی حامی بھر لی گئی تھی۔ حسین کے ایک بیٹے فیصل کو پہلے شام کا بادشاہ بنایا گیا تھا، لیکن اس پر فرانس نے ناراضگی کا اظہار کیا، لہٰذا فیصل کو یہاں سے ہٹا کر عراق کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ اسی طرح کے مسئلوں کی وجہ سے کئی اور علاقے بھی ان کو نہیں دیے گئے تھے۔ دوستو، ایک اور مسئلہ یہ بھی تھا کہ برطانیہ نے عربوں کی عثمانیوں کے خلاف مدد کے بدلے میں انہیں نقد رقم کی پیشکش بھی کی تھی۔ پہلے تو یہ رقم حسین بن علی الہاشمی کو ملتی رہی، پھر جنگ کے بعد اس میں کمی کر دی گئی اور پھر اس کے بعد یہ بالکل ہی بند کر دی گئی۔ اب عرب یعنی حسین بن علی الہاشمی نے اس کا برطانیہ کو جواب کچھ یوں دیا کہ برطانیہ اور حسین کے درمیان جو معاہدے ہوئے تھے ان کی توثیق کرنے سے اور مزید نئے معاہدوں سے بھی انکار کر دیا۔ دوستو، 1921 میں وہ دستاویز جن کے مطابق فلسطین کی سرزمین یہودیوں کو اور شام کی زمین کا کنٹرول غیر ملکیوں کو دینے کی بات کی گئی تھی، ان پر حسین بن علی الہاشمی اپنا نام چسپاں کریں کو خود ہی انکار سمجھ لیا گیا تھا، اور یوں برطانیہ اور حسین بن علی الہاشمی کے تعلق کافی خراب ہو گئے۔ دوستو، ترکی کی نیشنل اسمبلی کے ذریعے خلافت کے خاتمے کے اعلان کے 2 دن بعد حسین بن علی الہاشمی نے خود کو مسلمانوں کا خلیفہ قرار دے دیا۔ سعودی یعنی آل سعود بھی اس وقت عربوں کی ایک بڑی طاقت تھے۔ یہ وہی آل سعود ہیں جن کے نام پر آج سعودی عرب ہے۔ انہوں نے بھی مختلف شرائط پر خلافت عثمانیہ کے خلاف برطانیہ کا ساتھ دیا تھا۔ اس اعلان کے بعد سعودیوں نے عبدالعزیز بن آل سعود کی قیادت میں حجاز پر حملے شروع کر دیے۔ انگریزوں نے سعودیوں کی فوج کشی کے خلاف حسین بن علی الہاشمی کی کوئی مدد نہ کی۔ جلد ہی سعودیوں نے مکہ، جدہ اور مدینہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حسین حجاز کے تخت سے دستبردار ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے علی نے مختصر عرصے کے لیے حجاز کا تخت سنبھالا، لیکن پھر انہیں بھی سعودی افواج کے قبضے سے بھاگنا پڑا اور یوں حجاز سعودیوں کے پاس چلا گیا اور آج تک یہ آل سعود کے کنٹرول میں ہے۔ اس کے بعد حسین بن علی الہاشمی کو اردن کے شہر عمان فرار ہونے پر مجبور کیا گیا، جہاں اس کا بیٹا عبداللہ امیر تھا۔ اس کے بعد سعودیوں کی درخواست پر حسین کو عقبہ اردن سے نکال کر برطانیہ کے زیر کنٹرول قبرص، سے سیپرس بھی کہتے ہیں، میں جلا وطن کر دیا گیا، جہاں وہ اپنے بیٹے زائد کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ وہ 1930 میں 79 سال کی عمر میں فالج کے حملے میں مفلوج ہو گئے، اور بعد میں ان کو عمان اردن میں رہنے کی بھی اجازت مل گئی۔ حسین بن علی الہاشمی کا انتقال 1931 میں 80 سال کی عمر میں اردن کے شہر عمان میں ہوا اور انہیں یروشلم میں پرتِ خاک کر دیا گیا۔